বন্ধুরা, আপনারা দেখলেন যে আমরা কিভাবে আলুর বীজ তৈরি করার চেষ্টা করছি এবং আমরা এটা আশাবাদী আমরা কিন্তু এই আলুর বীজ তৈরিতে সফল হবই। আমাদের বাংলা কিন্তু এই আলুর বীজ গবেষণায় এবং উৎপাদনে সফল হবেই এবং আমরা আশা রাখি আপনারা বাইরের রাজ্যের কোনো বীজ না নিয়ে আমাদের বাংলার বীজ বঙ্গশ্রী সিডস আপনারা অ্যাপ্লাই করুন। বঙ্গশ্রী সিডস.com গিয়ে আপনারা অ্যাপ্লাই করুন এবং আলুর বীজের জন্য অর্ডার দিন। কীভাবে আলুর বীজ তৈরি করছি বা সংরক্ষণ করছি এবং আমরা ল্যাবে যে ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখিয়েছি, ল্যাবের ভেতরটা আপনাদেরকে আমরা দেখালাম আজকে এবং যতটা পেরেছি আপনাদের একটা আইডিয়া তৈরি করেছি যে আলুর বীজ ওয়েস্ট বেঙ্গলে কীভাবে তৈরি হচ্ছে এবং তাতে আমরা কিভাবে সামিল হয়েছি। আমাদের নিচে দেওয়া নাম্বারে আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন এবং যোগাযোগ করে কিন্তু আপনারা একদম শুদ্ধ আলুর বীজ, ভাইরাস মুক্ত আলুর বীজ আপনারা পেতে পারেন। এবং দেখুন, এই আলুর বীজ যেগুলো তৈরি হয়েছে সেইগুলোকেই আমরা আবার মাঠে ট্রান্সপ্লান্ট করেছি, সেইগুলো আমরা এবার দেখাবো এবং এর থেকে যে ভ্যারাইটিগুলো তৈরি হবে সেগুলোই কিন্তু আপনাদেরকে দেওয়া হবে। চলুন আমরা দেখে নিই এক এক করে কী কী আলুর বীজ এখানে তৈরি করা হচ্ছে। এখানে দেখুন, এটা সূর্য ভ্যারাইটি মানে কুফরি, আর এটা হচ্ছে লিমা, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গরিমা, এটা হচ্ছে গরিমা। এবং গরিমার দেখুন আলুর মানে গাছ দেখলেই আপনি তার ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবেন যে এখানে এই লাইনে যেটা রয়েছে পুরোটাই কিন্তু গরিমা ভ্যারাইটি, ঠিক আছে। এদিকে দেখুন পোখরাজ, কুফরি পোখরাজ, ঠিক আছে। এটার আলুর যে পুরো লাইনটা দেখুন, দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এর ভ্যারাইটিটা আবার আলাদা। এটা হিমালয়নি, এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো আলু এবং এই আলু একবার যদি আপনারা খেয়ে থাকেন দ্বিতীয় কোনো ভ্যারাইটির আলু কিন্তু আপনারা খাবেন না। এটা এতটাই সুন্দর আলু হিমালয়নি। এই হিমালয়নিটা একদম নতুন ভ্যারাইটির আলু, ঠিক আছে। এই আলুটা চেষ্টা করবেন এই আলুর বীজটা লাগানোর জন্য। এটা হচ্ছে জ্যোতি ভ্যারাইটি, এটা কিন্তু একদম অবসোলেট হয়ে গেছে জ্যোতি ভ্যারাইটিটা। আমরা চেষ্টা করব এই জ্যোতি ভ্যারাইটিটাকে অ্যাভয়েড করে হিমালয়নিটাকে নেওয়ার জন্য, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে চন্দ্রমুখী, এটা হচ্ছে চন্দ্রমুখী, পাতা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন এই চন্দ্রমুখী। হ্যাঁ, আপনারা যে দেখছেন চারিদিকটা, এখানে প্রায় 200 একর জমি আছে। এখানে কিন্তু পুরোটাই আলু চাষ হচ্ছে, হ্যাঁ, বা আলুর বীজ তৈরি করা হচ্ছে। ম্যাডাম, আপনি পুরোটা একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিন আমাদের এরিয়াটা। খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, হেভি আরাম। হ্যাঁ, দেখুন এখানেও কিন্তু আমাদের ভাইরাস ফ্রি এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আমাদেরকে ঢুকতে হচ্ছে, সেজন্য সাবধানতাটা অবলম্বন করতে হচ্ছে। ভয় পেয়ে গেছি আমি। ওয়াও, কি দারুণ। মানে অনেক রকমভাবে টেকনিক করে যাতে আলুর বীজের কোনো ক্ষতি না হয়, হ্যাঁ, আলুর বীজের যাতে কোনো রকম ক্ষতি না হয় সেটা মাথায় রেখেই কিন্তু এখানে তৈরি করা হচ্ছে আপনার আলুর বীজ। স্টেজ ARC মানে এপিক্যাল রুট কাটিং, কুফরি হিমালয়নি স্টেজ 3 মানে এপিক্যাল রুট কাটিং, হ্যাঁ, সেই এপিক্যাল। এবং এই যে এটা দেখছেন, এটা কিন্তু কোকোপিট, হ্যাঁ, এটা কিন্তু মাটি নয়, এটা কোকোপিট, যাতে এটা মানে নারকেলের ছোবড়া দিয়ে তৈরি করা হয়। এগুলো সব কিন্তু নারকেলের ছোবড়া। এইগুলো হচ্ছে নারকেলের ছোবড়া, যাতে জল বা ময়েশ্চার কন্টেন্ট যাতে বেশি থাকে সেটাই এটার মধ্যে করা হয়েছে। এদিকে আসবেন, জল দিতে হবে, জল কমে গেছে তো। এগুলো কি হচ্ছে? এখানে কিন্তু এটা দেওয়া হচ্ছে ম্যাংকোজেব, যাতে এটা ভালোভাবে বীজগুলো
তৈরি হয় আর কি, এগুলো ট্রিটমেন্টের প্রসেস অঙ্গ সব তৈরি করা হচ্ছে। এটা আমাদের একটা প্রসেস, এটা গ্রিন হাউস এবং এটা এয়ার কুলার ইউনিট। এটা এয়ার কুলার হচ্ছে, যেখানে এয়ার কুলিং ইউনিট এটা, হ্যাঁ, যাতে কিনা এই এত মানে চৈত্র মাসেও, খুব ঠান্ডা এই জায়গাটা। হ্যাঁ চৈত্র মাসেও এটা কেন করা হচ্ছে বলো তো? এগুলো যাতে বাইরের ভাইরাসটা এটার মধ্যে ল্যাবের মধ্যে না ঢোকে। ওই একটা গাছকে নিয়ে করে 4 ভাগ 5 ভাগ যতগুলো নোট থাকে ততগুলো আমরা কাটিং করি। ওই কাটিংগুলোকে সিঙ্গেল নিয়ে করে একটাতে 3টে বসাচ্ছি। এই মিডিয়া প্রিপারেশন ওই ঘরে হচ্ছে। এখানে একটাতে 3টে বসানো হয়েছে। এটার এজ হচ্ছে অ্যারাউন্ড 1 মান্থ হয়েছে। 1 মান্থে এই সাইজের হচ্ছে। ইনিশিয়ালি যখন আমরা কাটিং করে বসাই, এগুলো আরেকটু কম বয়সে যখন কাটিং করে বসানো হয় জাস্ট এইটুকু থাকে, এই সাইজ অবধি থাকে। দেন এখান থেকে নতুন আবার নোট গ্রো করে আর রুটিং এসে যায়, তো পুরো কমপ্লিট। এটা এখন কি ট্রান্সপ্ল্যান্ট হবে এগুলো? না, এখন যেহেতু সিজন নেই, ল্যাবে আমরা কি করি অফ সিজনে এখানে করছি, মাল্টিপ্লিকেশন করছি। যখন সিজন আসে, পটেটো আচ্ছা, সিজন এগুলো আসে, ফর তখন নেক্সট খাই। সিজনের জন্য আমরা এগুলোকে মানে এগুলো আর অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো সাইকেল হয়ে গেছে। এগুলো আমরা 10টা সাইকেল এগুলো করে এসেছি, তো 10টা সাইকেলের পরে ওর ক্যারেক্টারিস্টিক্স বদলে যায়। আচ্ছা, মোস্ট প্রবলি এগুলো আমরা মানে জাস্ট রাখার জন্য রেখেছি। অনেক কম রেখেছিলাম, মাঝে মধ্যে বড় করতে করতে মাল্টিপ্লাই করতে করতে এত কিছু হয়ে গেছে। আদারওয়াইজ এগুলো আর এত ইউজে আসবে না, জাস্ট ডেমনস্ট্রেশন পারপাস। আচ্ছা 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 আচ্ছা। এখন ফ্রেশ আমাদের ফ্রেশ প্লট আসবে, ওটার থেকে হবে। তাহলে বুঝতে পারছো যে কটন ইয়েটা টেস্ট টিউবের মধ্যে কিভাবে দিচ্ছে কটন বলগুলো? এগুলো আমরা কটন প্লাগ আগের থেকে বানিয়ে রাখি। মিডিয়া বানানোর পরে কটন প্লাগ এগুলো সব কিছু অটোক্লেভ হয়ে করে প্লাগিং করা হয়। এখানে যেমন আলুর কিছুগুলো আমরা যে আলুর আইবার্স বের হয়, যখন আলু আপনি রেখে দিচ্ছেন কিছুদিন রাখলে মার্কেট থেকে এনে, ওটাতে একটু গজা টাইপের বেরিয়ে আসে সাদা সাদা, ওটাকে নিয়ে করে আমরা ট্রিট করে করে এরকম মিডিয়াতে দিচ্ছি, তো ওটার থেকে গাছ হচ্ছে। এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেজ। আচ্ছা আচ্ছা, মানে যেটা কেনা আলু থেকে বাজার থেকে আলু নিয়ে যেটা আমরা আগাটা যদি একটু ভেঙে দিই আর কি, মাঠে লাগালে তো আইদার ওটাকে কেটে করে লাগানো হয়, আর নাহলে আস্ত আলুটাকে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তো এখানে আমরা আস্ত আলু তো দিতে পারবো না, তো ওই পোর্শনটাকে জাস্ট কেটে ট্রিট করে করে ওইসব লাগানো হয়েছে। অ্যান্ড এটা মানে এরকম প্ল্যান্টের মধ্যে কিছুদিনের একটা পুরো প্ল্যান্ট হয়ে আসে ওখান থেকে, তারপর ওটাকে আবার সাবকালচার করা হয়। এখানে আমাদের অলমোস্ট 7 ধরনের মানে ভ্যারাইটি আছে, যেগুলো এগুলো দেখছেন। আর ওর ছাড়া এগুলো 5টা ভ্যারাইটি আছে, যেগুলো কি নর্থ বেঙ্গলের আছে। আচ্ছা, দেখি কত সুন্দর এগুলো দেখা গাছগুলো হয়েছে। 3 নম্বর 4 নম্বর সাইকেলটা খুব ভালো। হ্যাঁ, এখানে অবশ্য কটন প্লাগটা তৈরি করে। এখানে কটন এই কটন প্লাগ বানানো হচ্ছে, এরকম বানিয়ে করে রাখছি। নেক্সট সাইকেলের জন্য আমাদের अराउंड 1 লাখ প্ল্যান্ট মানে করার আমাদের একটা প্রজেকশন আছে। তো ওটার জন্য আমরা যত কটন প্লাগ লাগবে, এখন যেহেতু অফ সিজন ভেতরে কাটিং হচ্ছে না, তো এখানে করে রাখছি। এই ঘরটা আপনার কালচার রুম হয়ে যাবে। এগুলো আপনার যে ইগুলো আছে, আচ্ছা, ওই কালচার রুমটা আমাদের কালচার রুম, এটা কালচার রুম 2, এটা কালচার রুম 2। কিন্তু 1 লাখ চারা আমরা করতে হবে। 1 লাখ চারা আমরা তো ওই দুটো করে রাখতে পারবো না 1 লাখ ছাড়া হয়ে যাবে। হ্যাঁ 1 লাখ ছাড়া মানে তো অনেক ছাড়া। হ্যাঁ, এবার আরও এখানে করে আনতে হবে। ওদিকেও কি একটা হচ্ছে নাকি? ওই যে নতুন দেখলাম কোন দিকে? ওই ওপাশে
কোনো ল্যাব হচ্ছে? না। গ্রিন আছে। ওটা ওটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে অ্যারোপনিক্স। যে ঝুলন্ত আলুটা হবে, ঝুলন্ত আলু। সামনে আবার ঝুলন্ত আলু হবে। ঝুলন্ত আলু হচ্ছে আরেক রকম, মানে শিকড়গুলো হচ্ছে হাওয়ায় ভাসবে এবং সেটাকে স্প্রে করতে হবে, ঠিক আছে? উপরে হবে বা টিউবারগুলো ঝুলবে আর কি, আলুর যে টিউবারগুলো সেগুলো শিকড়ে ঝুলবে আর শিকড়টাতে নিউট্রিয়েন্ট স্প্রে করতে হবে। মানে এগুলো যে আলু তৈরি করার বিভিন্ন টাইপের পদ্ধতি। ঠিক আছে, ভালো লাগলো, বুঝতে পারলে? খুব আইডিয়া, হ্যাঁ, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। আইডিয়া। আগস্ট সেপ্টেম্বর আসবে না, ভালো লাগবে। হ্যাঁ তখন পুরো ঘর ভরে যাবে যখন। হ্যাঁ, মানে এদিক দিয়ে করে এদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এখন কিন্তু ভরে যাবে। হ্যাঁ, এদিক দিয়ে বেরোবো, এদিক দিয়ে বেরোবো। এখন গুলো সব তুলে দেবে। আচ্ছা, এখন আপনারা দেখলেন যে আমরা কিভাবে আলুর বীজ তৈরি করার চেষ্টা করছি এবং আমরা অবশ্যই আমরা এটা আশাবাদী আমরা কিন্তু এই আলুর বীজ তৈরিতে সফল হবই। আমাদের বাংলা কিন্তু এই আলুর বীজ গবেষণায় এবং উৎপাদনে সফল হবেই এবং আমরা আশা রাখি আপনারা বাইরের রাজ্যের কোনো বীজ না নিয়ে আমাদের বাংলার বীজ বঙ্গশ্রী সিডস এ আপনারা অ্যাপ্লাই করুন। bongosreeseeds.com bongosreeseeds.com-এ গিয়ে আপনারা অ্যাপ্লাই করুন এবং আলুর বীজের জন্য অর্ডার দিন। আচ্ছা, গাছের খাদ্যদার তৈরি, এটা বিডিএস তৈরি। আর এটা গাছে কাটিং দেওয়া যায়। আচ্ছা আচ্ছা, এক মিনিট, হচ্ছে যে আপনাদের কিন্তু সব টাইম টু শর্ট, এখান থেকে বেরোতে দেরি হয়ে যায়। আর এটাতে কি হয়? এটা গাছের পিলার না। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, এটা নতুন গাছ, কিছু গাছ থাকে, এখন তো গাছ নেই, পড়ে আছে ফাঁকা। আচ্ছা আচ্ছা, গ্রোথ রুম না? এটা এমনি আগে কি বলছি, এটা একটু ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে দিন। ওটা হচ্ছে আমরা এখানে ডবল নেট সিস্টেম ব্যবহার করছি। এটা একটা নেট, তার ভিতরে আরেকটা নেট দেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে আমরা 2 থেকে 3টে টপ রাখছি, একটা ভ্যারাইটি মেনটেন করি, G0 আর G1। তো যাতে মিনিমাম পেনিট্রেশন করার জন্য কোনো ইনসেক্টে যাতে ভাইরাস যেগুলো ভেক্টর হয় সেটা মিনিমাম পেনিট্রেশন করার জন্য আমরা এটা ইউজ করি। কি হচ্ছে ব্যাপারটা? না, ওনারা বলতে স্যার এখানে যে বিভিন্ন ভ্যারাইটি আছে না, সেই ভ্যারাইটিগুলো লাগিয়ে রেখেছে, তা ওগুলো থেকে এই কেমন হবে এইগুলো। আর ওদিকে আছে এরোপনিক্সে নিচে ট্যাঙ্ক রয়েছে, এখানে 30 সেকেন্ড ইন্টারভ্যালে রুটের মধ্যে নিউট্রিয়েন্ট সলিউশনটা স্প্রে হবে, সেখানে গ্রোথ হবে ভালো। একটা গাছে 60-70 আলু হবে, সিকোয়েন্সিয়াল তুলে নেবে, আবার আলু আসবে। কন্টিনিউয়াস প্রসেস আছে। ওই গাছটা সুন্দর, এই শেকড়গুলো ঝুলে আছে, আপনি দেখতে পাবেন সাদা একদম প্রচুর আলু ধরে আছে, আচ্ছা, মানে ঝুলছে হ্যাঁ, একবারে লম্বা, এতটা হাইটের শেকড় বেরিয়ে গেল। গাছ ছোটো লাগানো থাকে তো, ঝুল দিয়ে শেকড়টা বেরিয়ে গেল। জল আছে তো? না, জল নেই, স্প্রে করবে, স্প্রে হবে, ঝুলতে স্প্রে হয়ে যাবে। ঝুলবে শিকড়ের ওখানে সিস্টেম আছে, ও খালি গাছ দেবে। যখন এরকম গাছটা বড় হবে ওই বড়ি দিয়ে না কোনো রকম আদর করে বাঁধা থাকবে, আচ্ছা, মানে যাতে না হয়। আর ওই নিচ দিয়ে শিকড় এরকম ঝুলে মাটির পুরাই লাগো লাগো ভাগ হয়ে যাবে, যাতে প্রচুর মিডিয়া ওটা আরো কিছুদিন বাদে আসলে ওটা দেখতে পাওয়া যাবে। আলু হয়েছে অনেকগুলো করে, আমাদের যেরকম একটা গাছে আলু 8টা 10টা এরকম তো পাওয়া যায়, এখানে সেটা 30-32-34টা করে আলু পাবে একবারে, এক একটা 40 মেদিনীপুর হয়েছে তো, 42 হয়। মেদিনীপুর দেখে এসছি 40-42। 45টা ফাঙ্গাস ইনফেকশন ওগুলো একদম লেস, সয়েল বা কোকোপিট যায় যে একটা মিডিয়া তার মধ্যে ইনফেকশন থাকে, যেহেতু কোনো মিডিয়া আমরা অলরেডি দিচ্ছি না, তো ফাঙ্গাস ইনফেকশন একদম low। আচ্ছা, শুধু স্প্রে করা হয়? শুধু নিউট্রিয়েন্ট স্প্রে করা। আচ্ছা।
तो ये जो लैब में हम जो प्लांटलेट बनाते हैं तो उसको यहाँ नेट हाउस में फर्स्ट जनरेशन जो ट्यूबर G0 बोलते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन इधर होता है। तो ऐसे तो लैब में जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए बहुत सारे नेट हाउस, जैसे सर लास्ट ईयर आया था इधर 20-25 नेट हाउस हम बनाते थे। ये तो एक सैंपल जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, इसको हमने इधर लेट लगाया है। ये कुफरी फोकराज है जो आपको माने जो जानते हैं वैरायटीज, इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है तो 80 डेज 75-80 डेज में हो जाता है। इसलिए इसको हमने यहाँ किया क्योंकि यहाँ जो मिट्टी है ना रेडी होने में बारिश के वजह से लेट हो गया, तो इसलिए हमने प्रोजेक्ट को उधर शिफ्ट किया। तो इसका जो नेट हाउस है ना वो बाबू, ये नेट हाउस ऐसा ही बनाएंगे ये लोग पहाड़ में। हाँ। इनको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि ये टेम्पोररी नेचर का ही है, ये परमानेंट ये बिल्कुल टेम्पोररी है। ये देख लीजिए आप। हाँ, थोड़ा देवर्षि कैसे तो बनाए। एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसे क्या। तो देवर्षि तो हिंदी बोलते हैं, बता दो कैसे। और ये जो ना ये रेंज जो এটা দেয়া আছে ওটা একটু দেখিয়ে ওটাকে এটা এদের অ্যাগ্রোসেন নেট, ঠিক আছে एग्रो এটা তাপের জন্য। এটা যে তাপ एकदम शुरू से ना ये आपका जो नेट हाउस है ये पोर्टेबल है, बिल्कुल पोर्टेबल है। अब किसी भी जगह पे लेके इस साल इधर किया कोई प्रॉब्लम हुआ तो दूसरे साल उधर ले जा सकते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे बनाए हैं। ये एडवांटेज है। ये हमने बोला ना इस साल शिफ्ट करा दिया उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या है, हम लोग का जो मिडिल का हाइट है ये आपका 8.5 फीट का है और साइड का आपका 6 फुट का है। 6 फुट 8.5। ये मैन हाइट के हिसाब से हम लोग बनाए हैं कि कोई खड़ा होके फोड़ा लेके कोई काम करने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग साइड में 6 फीट रखे हैं। और ये 2 साइड ऐसा कर दिया इसलिए कि कोई बारिश होगा तो कुछ होगा, हम लोग इसके ऊपर सिल्पोलिन डाल देंगे तो वो बारिश पूरा इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। और हर जॉइंट में आप देख लीजिए, वो अब जो कंस्ट्रक्शन करेंगे अंदर जाके देख सकते हैं, वो इसको खोल सकते हैं, नॉट बोल्ट सिस्टम है, पूरा खोल सकते हाँ। लेकिन सर अब उधर तो बैम्बू लगाता है ना सर अभी, हैं। कहाँ उधर शुरुआत में बैम्बू में भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजाइन ऐसे होगा बट बैम्बू में बनाइए। बैम्बू में बनाइए। क्यों ये करने में आपको दिक्कत है कोई? बैम्बू से थोड़ा ज्यादा पड़ता है। कॉस्टिंग नहीं, ये बट लॉन्ग रन ये सस्ता होगा, बैम्बू तो खराब होते जाएगा। 1 साल और बैम्बू तो 1 साल ये चलेगा। आपका 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा। हमारा ही 5 साल चल रहा है ये। 5 साल ऑलरेडी हो गया। देखिए आप आप पूरा सेकंड नया हैंड पाइप भी अच्छा मिले खरीद सकते हैं, सेकंड हैंड पाइप उसको अच्छा पॉलिश करके। और ये क्या करते हैं हम हर साल इसको खोल के पेंटिंग मार के ये गोडाउन के अंदर रख देते हैं और नेक्स्ट ईयर यूज करो, कुछ खराब नहीं है। और बैम्बू तो 3 साल में आपको चेंज करना पड़ेगा। अब रिकरिंग कॉस्ट देखिए, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, कीड़ा लग जाएगा, ये होगा। ये क्लीन है ना, तो 1 साल ट्रायल के लिए बैम्बू कीजिए पहले बार, बट एक बार सेट हो गया मतलब आपको आगे बढ़ाना है तो आप इसका सोचिए। पहले साल नया है, अब आपको बहुत कम खर्चा में करना है, हम डिस्कस करेंगे उसका भी एक तरीका है, हम बताएंगे। सर बताइए। उस कुछ खर्चा ही नहीं होगा, वो भी बताएंगे। तो एक्चुअली जो पाइप आता है वो आपका 20 फीट का लेंथ का आता है, तो इसीलिए हम लोग वो जो सिर्फ पिलर हम लोग का 2 इंच का है और जो ऊपर में रनिंग है और साइड में जो ये है स्ट्रेस है वो आपका सब 1 इंच का है। और इसमें आप देख लीजिए जो आप लोग में करना चाहते हैं वो देख लीजिए, वो एंगल लगा के पाती लगा के ऐसे करके उसके साथ फिक्सिंग करके पूरा नॉट बोल्ट सिस्टम में है, कभी भी खोल सकते हैं। वो जो बनाना चाहते हैं वो आप मेरे साथ आइए, मैं दिखा दूँ। एक दिन जाइए अंदर जाके, जिसको बनाना है तो अंदर जाके देखिए, आ जाइए। जिसको कंस्ट्रक्शन करना है अंदर जो बाद में सब लोग जाके जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। ढाकातिर हुँदैन पानी अन्त लच्किन्छ त भन्नु न दाजु। सर ये तो 1 इंच का पाइप है ना? नहीं, ये 2 इंच का पाइप है। ये 2 इंच का पाइप है, ये 1 इंच का पाइप है। हाम्रो पानी लच्किन्छ त। ये 2 इंच का पाइप। এগুলো পুরনো পাইপ না? ये ना এটা নতুন পাইপ। এটা নতুন পাইপ। আমরা পুরনো हम लोग को उधर तो इससे भी हाइट करना पड़ेगा, इसे स्लोप करना पड़ेगा और क्योंकि ज्यादा बारिश होता है। ওদের ওখানে ওই উঁচু নিচু আছে না, स्टेप होता है ना, স্টেপ ওয়াইজ করতে হবে, একটু বড় ছোট একদিকের পাইপ একটু লম্বা হবে, এদিকে একটু ছোট হবে। আপনার যেরকম স্টেপ থাকবে, जैसे आपका स्टेप है, स्टेप का नाप से आप बनाइए ना। मान के चलिए उस साइड का हम लोग को नहीं जरूरत है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसको खोल के सिर्फ ये दोनों लगा सकते हैं।
ऐसे बना दीजिएगा। हाँ, एक साइड का होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका पूरा ही जैसे आप चाहिए लंबाई में आप कम करना चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना लगाइए, जितना ज्यादा है वो आप फिर ज्यादा बड़ा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 हाँ वो तो समझ गया ना, वैसा आपका एडजस्ट करना पड़ेगा। वो जैसा आपका साइज है वो उसी नाप से बनाइए ना। इसका अंदर कितना है? क्या 1 फीट है? 1 फीट है। 550 টাকা স্যার नेटेड रोल। हम लोग का उधर नहीं होता 100 फुट बाई 3 फुट। है सर, उधर 1 फुट से नहीं होगा। ये आपका 40 मेज नेट है, मतलब 1 सेंटीमीटर में इधर 40 है, इधर 40 नेट है। 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में ये 40 मेज नेट ही आपका आलू के लिए जरूरत है। এটা তার মানে পার স্কয়ার মিটার 1.5 ফুট স্কয়ার মিটার না, আমাদের এক একটা রোল আপনার 550-600 টাকার মধ্যে দাম। 100 ফুট বাই 3 ফুট। পলিথিন আছে এখন পলিথিন নেই, এখন এক পলিথিনটা রাখা আছে আমাদের। যখন বৃষ্টি ওয়েদার হয় তখন আমরা এর উপরে চাপি, ওটাও পোর্টেবল আমাদের সবই, মানে যখন এখন নাহলে ভিতরে টেম্পারেচার বেড়ে যাবে, কোথাও নেমে যায় না। না না, এই যে এইটা দেওয়া আছে, এইটা দেওয়া আছে, এই জিনিসটা দিয়ে আমাদের ক্রস করা আছে পুরোটা। এইটা আমাদের করা হয়নি বলে ফেসে গেছি। ওই জন্য জল জমে গেছিল। এই জিনিসটা আপনাদের করতেই হবে, আমি বলে দিয়েছিলাম তো স্যারকে এটা করার জন্য। এবং এই সাইডে এটা যাতে করে না ঢুকে যায়, এই সাইডে জলিন দেয় না पूरा टोटल चढ़ दीजिए আমাদের করে। ये आप देख लीजिए, ये आपका जरूरत हो गया। और ये भी आपका हमारा 5 साल हो गया, ये भी चल रहा है, पूरा ही सेटअप हम लोग का 5 साल हो गया है। আচ্ছা, বাহ, ডিউরেবল আছে। ये क्या चीज है? ये आपका वो ये है, वायर टाइप का है लेकिन पीवीसी का है। किस काम के लिए ये आपका पूरा सपोर्ट देने के लिए, ये देखिए एयर प्रेशर होल्ड कर लेगा। এটা প্রোটেকশন মানে এটা মিনিমাম স্পিডে এটা বাতাস এলেও হলেও আটকে যাবে। মোটামুটি ঝড় আটকে যাবে। সহজে পড়বে না। আগের বছর তো ভালো ঝড় হয়েছে, আগের বছর আমাদের প্রবলেম হয়নি, ওনাদেরটা বেঁচে গেছে, আমাদেরটা হয়ে গেছে। কারণ এইগুলো দিলে অনেক মানে আটতলাটা করতে হবে, আটতলাটা করতে হবে, মানে এইটা এই মালটা আমাদের তো ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। এই যে এরকম করলে হাওয়াটাও একটু পাস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হাওয়াটাও পাস হয়ে যাবে। এটা এখন মাইক্রো টিউবার না প্ল্যান্ট লাগানো, মাইক্রো প্ল্যান্ট লাগানো, মাইক্রো টিউব পাবো, টিউবার পাবো, মানে G0 টিউবার পাবো, মাইক্রো টিউবার নয় কি? মিনি না G0 মিনি না মাইক্রো প্ল্যান্ট মিনি টিউবার। এরোপনিক্সে এটা মিনি টিউবার বলা হয়, এখানেও মিনি টিউবারই বলা যেতে পারে। অ্যাকচুয়ালি G0 মিনি টিউবার, G0 মিনি টিউবার। ওই G0টা আবার পরে আবার ফার্দার জেনারেশন আমাদের পাঞ্জাবে হয়। ওটাও নেটে। ওটা নেটে না, ওটা নেটে হয় না, ওটা ফিল্ডে হয়। ফিল্ডে হয় বলেই ওটা আমরা পাঞ্জাবে করি। পাঞ্জাবে পোকাটা আছে না, পাঞ্জাবে প্রলংড উইন্টার, ফলে আপনার দেরি হয় আসতে এবং অনেক তাড়াতাড়ি শীত পড়ে ওখানে, যে কারণের জন্য তার মধ্যে ওরা হারভেস্ট কমপ্লিট করে দেয়। আর যারা বীজ তৈরি করে তারা তো ডিহামিং করে না, যার ফলে আর 70 days তার ফলে ওই ঠান্ডার মধ্যে ডিহামিং করা হয়ে যায় এবং ওর মধ্যে মাটি ঢাকা দিয়ে ওটা কভার করে রেখে দেওয়া হয়, তারপর একবার হারভেস্ট হয়ে যায়।
ये हमारे हेड ऑफिस कलकत्ता में है और फैक्ट्री और R&D आप जो देख रहे हैं इधर है। और जहाँ बाद में जाएंगे उसके नजदीक में हमारा फैक्ट्री है जिधर सीड का प्रोसेसिंग होता है वो है। ये सारे पैडी, व्हीट, तेल, मस्टर्ड, पल्सेस, मेज ये सब में हम डील करते हैं। आगे ये सारे जैसे हमने बोला कि हमारे मार्केटिंग और प्रोडक्शन कई जगह में होता है। सीड प्रोडक्शन आप देखिए पश्चिम बंगाल के तो सारे डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, यूपी में होता है, तेलंगाना में होता है, उड़ीसा में भी हो रहा है, अभी पंजाब में तो हो ही रहा है आलू का। आगे हाँ आगे ये तो भूल गया। अभी पोटैटो के बारे में देखिए, वेस्ट बंगाल में तो 4 लाख हेक्टेयर का मतलब काम हो रहा है, कल्टीवेशन होता है। और इंडिया में 2 स्टेट है, यूपी और वेस्ट बंगाल, इनका प्रोडक्शन आलू का सबसे ज्यादा। और सारे दुनिया में भी देखेंगे तो इंडिया के आलू का जो प्रोडक्शन पोजीशन 5th है, चाइना, रशिया, पोलैंड, के बाद ही इंडिया का पोजीशन है। तो 100% हम रिप्लेसमेंट लेंगे तो 8 लाख मेट्रिक टन सीड वेस्ट बंगाल को चाहिए। सब फार्मर नया सीड लगाएंगे तो, बट ऐसा तो होता नहीं है। मैंने 50% भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो फिर भी 4 टन सीड तो हमको, 4 लाख टन सीड तो हमको चाहिए। और मेन क्या क्या प्रॉब्लम है वेस्ट बंगाल में, अभी हमको तो सीड मिल रहा है, पंजाब से भी आ रहा है, यहाँ भी हो रहा है, कुछ यूपी से भी सीड आ रहा है, बट उसमें मेन प्रॉब्लम है बायोलॉजिकल क्वालिटी अच्छा नहीं है। और इंडिया से, वेस्ट बंगाल से जो आलू, ये जो एक्सपोर्ट का बात हम बोल रहे हैं, ये बाहर नहीं, वेस्ट बंगाल के बाहर आलू पहले जाता था वेस्ट बंगाल से, बट आजकल बहुत कम हो गया। तो इसके बारे में, इसमें क्या दिक्कत क्या हो रहा है कि जब वेस्ट बंगाल में आलू का ह्यूज प्रोडक्शन हो जाता है तो ऑलमोस्ट 50% हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है कोल्ड स्टोर में, तो पूरा फुल हो जाएगा। तो 40 to 50%, मे बी 40% सीड माने आलू एक्स्ट्रा हो जाता है। ये बाहर आपको भेजना चाहिए, बट ये होता नहीं। तभी क्या होता है, आलू का भाव बहुत गिर गया। तो इसको हम बूम और बस्ट साइकिल होता है, माने एक साल में बहुत हाई प्रोडक्शन हो जाता है, आलू का पूरा भाव गिर जाता है, तो नेक्स्ट साल किसान आलू नहीं लगाते हैं, फिर आलू का रेट बढ़ जाता है। तो ऐसे चलते रहता है। माने एक आलू के, जो किसान आलू के खेती करेंगे तो उसको तो एक स्टेबल कॉस्ट, माने उसका जो कॉस्ट है, आलू खेती का तो कॉस्ट ज्यादा होता है ना, कम नहीं होता। किसान को एक यूनिफॉर्म भाव मिलना चाहिए, जैसे धान में बोलिए, गेहूं में बोलिए, एक मोरलेस होता है, बट मोरलेस एक स्टेबल प्राइस किसान को मिल जाता है। बट आलू में ऐसा नहीं, कुछ साल में 200 रुपया भी पैकेट नहीं मिलता है, तो कोई साल 500 मिल जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है कि हमको प्रोसेसिंग, आलू का प्रोसेसिंग और आलू का बंगाल से एक्सपोर्ट ले जाने का, ये मार्केटिंग जो बोलते हैं, इसमें ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर से वो प्राइवेट सेक्टर को ध्यान देना पड़ेगा। ये और देखिए, अभी जो हमने बोल रहा था क्वालिटी ऑफ सीड्स, जैसे आपको पता है कि सर्टिफाइड सीड अच्छा होता है, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो ब्रीडर से बनता है, फाउंडेशन से बनता है। बट अभी वेस्ट बंगाल में जो टोटल सर्टिफाइड सीड, ये फिगर थोड़ा पुराना है, अभी माने 15 से 20,000 मेट्रिक टन होता है, 20,000 मेट्रिक टन के आसपास शायद होता है। तो कुछ नहीं, हमको चाहिए 4 लाख मेट्रिक टन, 20,000 मेट्रिक टन सर्टिफाइड सीड। और ये सारे 20,000 मेट्रिक टन जो होता है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में, माने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सेक्टर में ज्यादा यूटिलाइज हो जाता है। प्राइवेट जो फार्मर है, जो एक्चुअल फार्मर, वो उसको मिलता ही नहीं है, सेक्टर मिलता है तो बहुत कम मिलता है। तो जो सीड क्वालिटी का बात हम बोल रहे थे, तो ये जो बायोलॉजिकल क्वालिटी बोला ना, अच्छा नहीं मिलता। बायोलॉजिकल क्वालिटी क्या होता है? पोटैटो सीड का 2 क्वालिटी होता है, एक बायोलॉजिकल क्वालिटी, एक कमर्शियल क्वालिटी। हमारे किसान जो है यहाँ ज्यादातर कमर्शियल क्वालिटी में ध्यान देते हैं, मतलब उनको क्या गेटअप कैसा है आलू, उसके ऊपर स्किन में कोई डिजीज है नहीं, और उसका साइज क्या है,
ज्यादातर साइज में ध्यान देता है, क्योंकि पोर फार्मर है, छोटा सीड साइज होगा तो कम किलो से उसका एक जो बीघा होता है, 1 यूनिट एकड़ बोलिए बीघा लग जाएगा, तो इसमें ज्यादा ध्यान देता है। बट बायोलॉजिकल क्वालिटी जो सीड का है, इस पे किसान ध्यान देता है, ना तो जो सप्लायर है वो ध्यान देते हैं। तो ज्यादातर आलू जो पंजाब से आते हैं, यूपी से आते हैं, इसमें बायोलॉजिकल क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। बायोलॉजिकल क्वालिटी में क्या आता है, 2 मेन चीज है कि आलू जो है ये तो हम इसको सीड बोलते हैं, बट एक्चुअली वो सीड नहीं है, तो ट्यूबर है। सीड आपको पता है जैसे टमाटो के अंदर सीड होती है। देखिए आलू और टमाटो एक ही टाइप का, माने एक ही जेनर क्रॉप है, बट आलू में हम ट्यूबर को ही यूज करते हैं, बट उसके अंदर जो सीड होता है वो सीड नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जो ट्यूबर है ये मिट्टी के अंदर रहता है 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना मिट्टी के अंदर रहता है। तो तब इसमें बहुत सारे मिट्टी से जो डिजीज इन्फेक्शन आने का चांस रह जाता है, सॉइल बोर्न, और बाद में प्लांट से भी आ सकता है। प्लांट में जैसे एफिड कोई व्हाइट फ्लाई वो प्लांट के ऊपर आएगा सकिंग फेज, तो उससे वायरस प्लांट में आ जाता है, प्लांट से ट्यूबर में चला जाता है। तो ट्यूबर क्रॉप में ये प्रॉब्लम है कि जो ट्यूबर को हम सीड के लगाएंगे तो उसमें डिजीज आने का चांस बहुत रह जाता है। बट दूसरे सीड जो सेक्सुअल प्रोडक्शन से हो रहा है, मतलब आपको मालूम है फर्टिलाइजेशन के मेल फीमेल फर्टिलाइजेशन से जो सीड हो रहा है, उसमें नेचुरल एक प्रिवेंशन रहता है कि उसमें डिजीज इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से हमको आलू में क्या करना पड़ता है, डिजीज के ऊपर बहुत ध्यान देना। और ज्यादातर जो सीड आता है, माने जो आलू का सीड हम पैदा करेंगे, हमको देखना पड़ेगा, मेन ध्यान चीज वही होना चाहिए कि उसमें डिजीज ना। तो हम जो अर्ली जनरेशन सीड यूज करेंगे, इसीलिए टिश्यू कल्चर करेंगे कि हम अर्ली जनरेशन जो सीड यूज करेंगे वो बिल्कुल डिजीज फ्री होना चाहिए। तो ये होता नहीं है, जो आ रहा है आजकल वो माने जो मेजर माने उसमें काफी क्वांटिटी सीड जो आ रहा है वो डिजीज फ्री नहीं है। और दूसरा चीज है जो बायोलॉजिकल क्वालिटी में देखना पड़ता है, वो कि सीड का जो स्किन होता है ये ठीक, और प्लांट जो होता है ये राइट मैच्योरिटी एज उसको होना चाहिए, उसके पहले सीड को नहीं निकालना। ये 2 चीज बायोलॉजिकल क्वालिटी में ध्यान रखना। कमर्शियल क्वालिटी तो हमने बता दिया, ठीक है। आगे अभी इंडिया में जो प्रोडक्शन बीज का पहले जब एक जमाना था जब हिल्स में होता था, क्योंकि ठंडी ज्यादा है, डिजीज उधर कम होता है, तो वहां होता था। तो इसके बाद में प्लेन्स में होना चालू हो गया। वो कैसे सीड प्लॉट टेक्निक से हम अभी सीड पैदा करता है प्लेन्स में। इसमें क्या करते हैं कि सीड को सीड प्लॉट में लगाना पड़ता है, और हर एरिया में, जैसे हम पंजाब में कर रहा है, बंगाल में कर रहा है, तो इसमें हमको देखना है कि जो कैरियर है, वेक्टर है, व्हाइट फ्लाई है, एफिड है, इसका एक पीरियड होता है जब इसका पॉपुलेशन बहुत कम रहता है। एफिड फ्री जो विंडो बोलते हैं, वो विंडो में हमको कल्टीवेट करना है, और वो विंडो जब खत्म हो जाएगा, होने वाला है, तब हमको प्लांट को डिहार्मिंग, मतलब उसको प्लांट का लीव्स वगैरह का कट कर देना, और सीड को कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, मिनिमम 10 to 15 डेज उसको मिट्टी के अंदर रखना है कि उसका स्किन मैच्योर, उसके बाद उसको रखना। ये हमने दिखाया आलू का जो फिजियोलॉजिकल स्टेज है। नेक्स्ट, अभी ये जो हमने बोला 3 सिस्टम में आलू का सीड पैदा हो रहा था। एक तो कन्वेंशनल सिस्टम है, जिसमें कन्वेंशनली तो कन्वेंशनल सिस्टम जो है, इसमें पहले होता था कि स्क्रीनिंग करके एकदम डिजीज फ्री मटेरियल से, नेक्स्ट स्लाइड, हाँ,
इसमें हमको पहले ब्रीडरशिप बनाता था CPRI, ICR, और वो ब्रीडरशिप से फाउंडेशन सीड होता था। वो ब्रीडरशिप सब सीड कंपनी को सप्लाई किया जाता, सीड जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, फार्मर को सप्लाई किया जाता, और उससे फाउंडेशन सीड आलू का ब्रीडरशिप बहुत कम होता, इसलिए फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2 करना पड़ता था, और फाउंडेशन 2 से सर्टिफाइड सीड होता था। बट इसमें दिक्कत क्या हुआ कन्वेंशनल सिस्टम में कि सारे, जैसे बोला, एक वेस्ट बंगाल स्टेट में 4 लाख मेट्रिक टन सीड चाहिए, तो ऐसे आप सारे इंडिया का आलू का रिक्वायरमेंट देखेंगे सीड का तो बहुत हाई है। तो उसके लिए जितना ब्रीडरशिप चाहिए वो कन्वेंशनल सिस्टम से करना मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल। इसलिए अभी मॉडर्न जो सिस्टम है टिश्यू कल्चर बेस्ड सिस्टम, नेक्स्ट सिस्टम में आप देखिए टिश्यू कल्चर बेस्ड सिस्टम में चला गया। इसमें क्या हुआ कि टिश्यू कल्चर के माध्यम से एकदम जो हम लेबोरेटरी कंडीशन में बना रहा है वो एकदम डिजीज फ्री जो प्लांट हम बना रहे हैं, ठीक है। वो अभी ऐसे जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है CPRI, शिमला में उनके हेडक्वार्टर है, वहां से सारे जो टिश्यू कल्चर लैब्स है आलू का, वो लोग एक ओरिजिनल जो ट्यूब्स बोलते हैं उसके अंदर 2 प्लांट होता है, वो सप्लाई करते हैं, जो एक बिल्कुल वायरस फ्री, डिजीज फ्री है, और सब लेबोरेटरी उसको लेके, माने ये नॉर्मल सिस्टम है, बट आप खुद भी उसको कर सकते हैं। तो सब लेबोरेटरी उसको लेके आते हैं, और वहां से टिश्यू कल्चर के माध्यम से वो छोटा छोटा उसको कटिंग करते 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 जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसको बढ़ा के आपका जैसे जितना चाहिए 10,000 20,000 प्लांट हो गया, फिर उसको बाहर लेके आप जैसे माइक्रो प्लांट को बाहर लेके हार्डनिंग करके आप देखा उसमें नेट हाउस में लगाएंगे, और नेट हाउस से आपको छोटा छोटा जो G0 ट्यूबर मिलेगा, और उसको आप 1 या 2 जनरेशन मल्टीप्लाई करके फिर उसको ब्रीडरशिप जैसे माने उसको जनरेशन होता है ब्रीडरशिप के तरह फिर उसको फील्ड में फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर सकता है कि फार्मर को भी आप दे सकते। तो ये सिस्टम से काम हो रहा था, तो फिर भी जो जितना क्वांटिटी चाहिए था ब्रीडरशिप क्या फर्स्ट जनरेशन से G0 से को करना मुश्किल हो गया, तो फिर एक दूसरा टेक्नोलॉजी एरोपोनिक सिस्टम आया। तो जैसे हमने नेट हाउस में अभी आपने देखा, हमने प्लांट लगाया, तो इससे एक प्लांट जो हमने लगाया उसमें एवरेज में हमको 5 मिलेगा, 5-6 ट्यूबर मिलेगा। वेरस ये एरोपोनिक सिस्टम में हम एरोपोनिक ये जो लगाएंगे, देखिए आप इसमें प्लांट को एक चेम्बर में ग्रीन हाउस के अंदर हम लगा देते हैं, और आर्टिफिशियली उसमें सॉइललेस कल्चर होता है, नीचे से न्यूट्रिएंट स्प्रे कर करके आलू पेड़ को बड़ा करना पड़ता है, और उसमें बहुत सारे ट्यूबर जैसा आप देख रहे हैं, एक प्लांट में 20, 25, 30 तक ट्यूबर आते हैं। यहाँ 5 मिल रहा है तो उधर 30 मिलता है, तो बहुत नंबर ऑफ ट्यूबर ज्यादा मिल जाएगा। अर्ली जनरेशन जो G0 है, तो वो सिस्टम से हम ज्यादातर हम फर्स्ट जनरेशन सीड तैयार कर सकते हैं, तो इसलिए एरोपोनिक सिस्टम पॉपुलर हो गया। बट एरोपोनिक में एक दिक्कत क्या है, उसमें ज्यादा स्पेशली जो प्लेन्स है, हमारा प्लेन्स है जिधर टेम्परेचर हाई है और ज्यादा कूलिंग पैड सिस्टम चीलर वगैरह चलाना पड़ता है, तो ये सिस्टम में क्या हो जाता है कि उसका कॉस्ट बहुत हाई है। आलू का जो ट्यूबर का कॉस्ट, उसका रनिंग कॉस्ट, ये सब बहुत हाई है। जैसे आप एरोपोनिक क्या नेट हाउस में G0 बना सकते हैं, और उससे आप G1, G2, G3 करके, यूजुअली G3 नहीं तो G4 स्टेज में फार्मर उसको लगा सकता है फूड पोटैटो बनाने के लिए। अभी जो हमारे थोड़ा एक्टिविटी आपको दिखाते हैं, हमारा तो टिश्यू कल्चर लैब है, आपने देखा
कि उसमें पहले वो CPRI से ट्यूब्स आता है, बाद में वो ट्यूब्स, ये देखिए इसको लैमिनार फ्लो बोलते हैं, यहाँ वो ट्यूब से कटिंग करके करके नंबर जो उसका बढ़ाना होता है। तो ये लैब के अंदर देखिए बॉटल में कैसे प्लांट को रखा जाता है, ठीक है, बढ़ाना ऐसे रैक्स में वो नंबर देखिए 2 प्लांट से इतना बन जाता है, कट 3-4 साइकिल में। फिर ये लैब के कुछ इक्विपमेंट्स है। फिर इसको जब टाइम हो जाता है बाहर लगाने का, उसके 1 महीना पहले उसको प्लांट को बाहर ले आना पड़ता है। वो जो बॉटल आपने देखा, बॉटल से ऐसे बाहर आ जाए, बाहर आके उसको हम कोकोपीट में, उसको कोकोपीट के ट्रे होता है उसमें डाल देते हैं। पहले फंगिसाइड ट्रीटमेंट करके ऐसा ट्रे में डाल देते हैं। आगे देखिए तो ट्रे में ऐसे डाल देने के बाद 15-20 दिन में ये प्लांट हार्डन हो जाता है, क्योंकि लैब के अंदर वो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में था, जहाँ टेम्परेचर सब कुछ एकदम न्यूट्रिएंट एकदम उसके रिक्वायरमेंट के तरह मेंटेन होता है। बट बाहर में जब आ जाता है वो मर जाएगा प्लांट। बाहर में आप उसको डालेंगे, डायरेक्ट आप उसको सॉइल में डाल देंगे तो मर जाएगा, तो उसको हार्डन करना पड़ता है। बाहर के एनवायरनमेंट में उसको थोड़ा माने एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, इसलिए वो 15-20 दिन का वो हार्डनिंग चाहिए, और उसके बाद आपको उसको ले जाके बाहर नहीं होता है। तो इसको लेके हम वैसे बाहर नेट हाउस में डाल सकते हैं। और जैसे तो वही हार्डन प्लांट को हम नेट हाउस में भी डालते हैं, एरोपोनिक्स में भी डालते हैं। अभी हमारा एरोपोनिक्स बंद है तो आपको दिखा रहा है एरोपोनिक्स कैसे होता है। देखिए ऐसे दिखता है अंदर। फिर जो प्लांट हम डाल देते हैं, एक दिन मैंने पहला दिन जब डालते हैं ऐसा दिखाता है, नेक्स्ट अभी वो ऐसे ऐसे बढ़ जाता है। नीचे भी देखिए ऐसा जो रूट और स्टोलन जिससे आलू बनता है ना, स्टोलन बनता है, वो छोड़ता है। नेक्स्ट ये देखिए बड़ा हो गया, छोटा छोटा हो देखिए दिख रहा है, छोटा छोटा आलू ट्यूबर आना चालू हो गया। देखिए अभी इसमें क्या होता है, जैसे बाहर हम लगाते हैं नेट हाउस में तो आलू पक जाता है एक बार, तभी हार्वेस्ट होता है। यहाँ ऐसा नहीं है। एरोपोनिक्स में हर रोज क्या 2-3 दिन बाद हार्वेस्ट करते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस। और आलू तोड़ लेंगे फिर आलू लेगा, तोड़ लेंगे, ऐसे ही नंबर बढ़ता है, एक साथ नहीं होता, ठीक है। तो जब आलू आना चालू है 3-4-5 दिन के बाद हम हार्वेस्टिंग करते हैं। और उसको ये आलू मिट्टी में नहीं हो रहा है, इसका स्किन ना बहुत नाजुक रहे, बहुत नाजुक रहे, तो इसको ले जाके स्किन को ग्रीनिंग करना पड़ता है। हम दिखाते हैं ऐसा, देखिए पहले जब निकालता है ऐसा है, फिर उसको ले जाके एक चेम्बर में हम ग्रीनिंग चेम्बर बोलते हैं, उधर उसको स्किन को हम मैच्योर करते हैं। उसके बाद ही हम उसको कोल्ड। ये देखिए ग्रीनिंग के बाद कैसा हो जाता है। ये नेट हाउस आपने देखा है, जब हमारा देखिए इस साल हमने बोला कि हम ज्यादा कर नहीं पाया, लास्ट ईयर का व्यू है, वही एरिया में इतना नेट हाउस था। इस साल बारिश की वजह से लेट हो गया, इसके वजह से हम यहाँ नहीं किया, दूसरे जगह आपको ले जाएंगे उधर। ये तो देखा आपने, जब लगाते हैं ऐसा रहता है, देखिए कोकोपीट में, और उसको जो हार्डन प्लांट है उसको निकाल के ऐसा डाल दिया। ये काम आपको करना पड़ेगा प्लीज में। देखिए कैसे लगाते हैं, ये लगाना, ठीक है। फिर बड़ा हो जाता है, ऐसा दिखता है नहीं, ऐसा 45 देखिए ट्यूबर निकल गया। हिमालयन क्या है, कुफरी हिमालयन अभी यहाँ अच्छा चलता है। तो ये तो CPRI के कुछ साइंटिस्ट आए थे देखने के लिए। ये जो नेट हाउस का जो G0 उसको हम बाहर लगाए Q1 प्रोडक्शन के लिए, उसका ये थोड़ा पंजाब में भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका आगे। हाँ यहाँ G0 G1 लॉगिंग हो रहा है। ये हमारे यहाँ से कुछ फार्मर पंजाब विजिट किया था ट्रेनिंग के लिए, CPRI हम लेके गए, उनका भी कुछ है। ये थोड़ा न्यू टेक्निक्स हम कुछ यूज कर रहा है। अभी देखिए एरोपोनिक्स मैंने क्या बोला, वो कमर्शियल वायबल नहीं है, मतलब उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाता है।
तो आपको क्या करना चाहिए कि नंबर बढ़ाना है ना, तो हिल्स में ये टेक्नोलॉजी आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि आपका विंटर स्ट्रॉन्ग है, आपको स्पैन भी मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं, अच्छा ठीक है, ये पहले एक चीज हम आपको बता देते हैं, ये क्योंकि स्लाइड के जैसे जा रहा है, ये जो एरोपोनिक्स का मेन एक एरोपोनिक्स का जो मेन चीज है वो है ये सॉइल लेस कल्चर है। मतलब मैंने क्या बोला, सॉइल से कुछ डिजीज ह्यूमन में आ सकता है, तो नेट हाउस में भी आ सकता है। तो इसलिए एरोपोनिक्स में कोई सॉइल नहीं है और हवा में आलू बन रहा है, स्प्रे जो वाटर आ रहा है स्प्रे करते हो, वो वाटर भी पूरा ट्रीटेड है, तो उसमें कोई डिजीज होने का चांस नहीं है, एकदम डिजीज फ्री ट्यूबर है। तो ये एडवांटेज हम ले सकते हैं नेट हाउस में भी। कैसे? सॉइल के बजाय हम यहाँ क्या कर रहा है, दो आप बाहर देखे हैं हम कर रहे हैं, अभी वो काम होगा, तो हम एक पिट मतलब टर्पोलिन से एक चैनल टाइप का बना के उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, कोकोपीट डाल देते हैं, और ये जो कोकोपीट है पूरा ट्रीटेड है, इसको पूरा फंगिसाइड और जो डिसइंफेक्टेंट से ट्रीट किया गया, तो इसमें कोई डिजीज नहीं। इसको इसका बेड बना के हम उसके अंदर भी ये जो माइक्रो प्लांट है टिश्यू कल्चर लैब का, वो हम प्लांट कर सकते हैं। और प्लांट करके इसमें जो देखिए थे प्लांट कर दिए, लास्ट ईयर का पिक्चर है, तो ये ऐसे बड़ा होता है और इसके अंदर भी ट्यूबर होता है, बहुत होता है, क्योंकि कोकोपीट थोड़ा एकदम हल्का है ना, तो मिट्टी से ज्यादा ट्यूबर इधर है। तो ये हिसाब से भी आप करेंगे तो ये सॉइल लेस कल्चर है, एरोपोनिक जैसे कोई नहीं है, आप इसको नेट हाउस में कर सकते हैं, आप आराम से डिजीज फ्री ट्यूबर। और जो मैं बोल रहा था पहले, एरोपोनिक्स का एक ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी, मतलब ऑल्टरनेट नहीं है, नंबर बढ़ाने के। आपके पास छोटा टिश्यू कल्चर लैब है, टिश्यू कल्चर लैब में आप मान लीजिए एरोपोनिक्स में आपको एक प्लांट से 20 टो मिल रहा है, नेट हाउस में आपको 5 टो मिल रहा है, मतलब उसमें 4 टाइम ज्यादा मिल रहा है। तो आप क्या करना है, आपको जो प्लांट मिल रहा है टिश्यू कल्चर लैब से, उसका लिमिटेशन है, लेकिन लैब आप ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, लैब का भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो मान लीजिए आपका लैब में 5000 या 10,000 ही, तो आप उसको एरोपोनिक्स में डालेंगे तो 10,000 से 20 टाइम 2 लाख ट्यूबर। तो आप क्या कर सकते हैं, आप नेट हाउस में भी कर सकते हैं इसको। पहले वो 10,000 प्लांट से आप 40,000 प्लांट बनाएंगे। ये कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं एथिकल रूट करेंगे। ये टेक्नोलॉजी अभी जो साउथ ईस्ट एशिया में जहां जहां आलू हो रहा है, वियतनाम, चाइना, सभी जगह में बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि ये एकदम लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। और जहां विंटर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, माने लेंदी है विंटर, यहाँ तो आराम से होगा, हिल्स में तो आराम से होगा, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, पहले जो चारा आपको निकल रहा है लैब से, उसको पहले आप हार्डन कर दीजिए और उसको ऐसे देखिए ऊपर से आपको कट करना है, कट करके उसको आप ऐसे गोल गोल टब में, नहीं तो ट्रे में भी उसको आप लगा सकते हैं, काट करके, और 15 दिन के अंदर उसमें रूट तैयार हो जाएगा। 15 दिन के अंदर फिर जो रहेगी ना, उससे दोबारा 1 से 2 शूट आ जाए, उसको भी फिर कट करके लगा। ऐसा हर 15 दिन में आपको एक सेट ऑफ प्लांट मिल जाएगा। तो 4 से 5 टाइम पंजाब में ही लोग मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब 1000 प्लांट से वो 5000 प्लांट बना। तो हिल्स में भी आप आराम से, फिर एरोपोनिक्स की जरूरत नहीं है ना, 4 से 5000 आपका बन गया और 5000 से 5 बन जाएगा आपका जो भी बनाना है। तो इसलिए ये जो कॉस्टली और हाईली टेक्निकल एरोपोनिक्स सिस्टम है, इसमें काफी दूसरा प्रॉब्लम भी होता है मैनेजमेंट का, तो ये आप अवॉइड कर सकते हैं। ये एपिकल रूट का ARC होता है, ये देखिए चाइना, वियतनाम में भी हो रहा है, अभी इंडिया में बहुत हो रहा है, मतलब ऐसा कोई नहीं,
सब लोग कर रहा है, आई थिंक गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो रहा है। तो ये बहुत इजी टेक्नोलॉजी है, कोई भी कर सकता है, फार्मर कोई फार्मर इसको कर सकता है। आप इसको करके आप कर सकते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है, ये अभी नया है बिल्कुल, ये हम लोग इस साल ट्राई किया। मान लीजिए ये जो टिश्यू कल्चर लैब है ना, इसमें जो प्लांटलेट निकालता है वो तो डिजीज फ्री है ही, बट ये प्लांट भी थोड़ा मतलब डेलिकेट होता है, इसको मेंटेन करना ना फार्मर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि शुरू में बोला ना थोड़ा नाजुक है, वो मर जाता है, उसको थोड़ा मैंने एक टाइम करके उसको देखना पड़ता है, ठीक से एनवायरमेंट देता है, थोड़ा पानी ज्यादा पड़ जाएगा तो गल जाएगा, कम भी पड़ेगा तो सूख जाएगा। तो ऐसे मैंने उसको इनिशियल स्टेज में बहुत देखभाल, कभी फंगल अटैक हो जाता है तो थोड़ा वेबिस्टिन देना पड़ता है, ऐसे देख के ऐसा कुछ हाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं है, बट देखभाल करना पड़ता है। इसलिए जो फार्मर को करना है ना, इसलिए ये टेक्नोलॉजी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और ये बिल्कुल मैंने एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, बट हमने किया ये सब अच्छा हो गया तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें हम क्या कर रहा है, जो G0 हमने बनाया अगले साल, लास्ट ईयर बनाया ना G0, जो नेटहाउस में बना के एरोपोनिक्स में बना, वो डिजीज फ्री है क्योंकि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हुआ। तो उसका टेस्टिंग भी करते हैं हम, G0 हार्वेस्टिंग के पहले उसका जो प्लांट है लैब में उसको भेजते हैं, और प्लांट टोटली डिजीज फ्री है कि नहीं वो हम टेस्टिंग करते हैं। तो वो जो बिल्कुल डिजीज फ्री जो ट्यूबर है उसको लेके उससे ऐसे जो स्प्राउट निकालते हैं प्लांट के वजह से, ये स्प्राउट को हम कोकोपीट में लगा देते हैं। देखिए एक ट्यूबर से आपको 4 स्प्राउट मिलता है मिनिमम, अच्छा ट्यूबर होगा तो 4 स्प्राउट मिलता है, उसको हम ऐसे कोकोपीट में लगा देते हैं। ठीक है, देखिए फिर वो ट्यूबर को छोड़ देते हैं लैब के अंदर ही। लैब के अंदर एक कोई जैसा ऐसा रूम है, कंट्रोल एसी वैसी चलता है, उसमें आप ट्यूबर को छोड़ दीजिए, कोई भी कंट्रोल नहीं तो एक नेट हाउस में सर आपके उधर ऐसे ही ठंडा है हिल्स में तो एसी का जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए, जहां स्प्राउट निकलेगा ऐसा। आपके उधर ज्यादा ठंडी है तो फिर कवर करना पड़ेगा, जैसे स्प्राउट निकली तो हीट देना पड़ेगा, कवर करना। तो उस स्प्राउट को ऐसे लगा के वो ट्यूबर को छोड़ दीजिए। एक ट्यूबर से आपको 4 ठो मिल गया, वो ट्यूबर को छोड़ देंगे ना कितना, 7 दिन में दोबारा आ जाते हैं, 7 दिन में, 7 दिन के अंदर दोबारा उससे स्प्राउट निकले, उसको दोबारा लगा दो, फिर छोड़ दीजिए, तीसरा निकले। तो देखिए एक ट्यूबर से आप 4 12 प्लांट बना सकते हैं, वो भी डिजीज फ्री है क्योंकि आपको G0 ही डिजीज फ्री है। देखिए ऐसा हमें कर रहा है, और उसको आप आगे ले जाके प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो वो प्लांट बड़ा हो जाता है, फिर स्प्राउट डाल दिया ना, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो नॉर्मली थोड़ा उसको फर्टिलाइजर खाना देंगे तो प्लांट बन जाएगा, और उसको ले जाके आप नेट हाउस में लगा देंगे आराम से। तो इसमें आप ज्यादा बना सकते कि कोई हाईटेक कंपनी के गवर्नमेंट से आप G0 ट्यूबर आपको मिल जाएगा ना, फिर एक ट्यूबर से आप 10-12 करके प्लांट तो ज्यादा भी बना सकते करके, फिर आपका कोई लैब का जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, वो ट्यूबर से आप बनाइए और उसको आगे बढ़ाइए। तो ऐसे आप इसको बढ़ा ठीक है। वो ऐसे बनता है जैसे वो स्प्राउट डाल दिया ना, फिर वो कुछ दिन के बाद ऐसा ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा बड़ा हुआ उसके बाद ऐसा होगा, ठीक है। ऐसे स्प्राउट से प्लांट बनाना है। तो ये मेरे ख्याल से कोई फार्मर को डिजीज फ्री प्लांट बनाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी है स्प्राउट एयर। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, और जैसे लैब का प्लांट थोड़ा माने डेलिकेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे लिए हम सोचते हैं कि सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी है, इजीली मैन्युफैक्चरिंग।
ठीक है, तो ये जरूरत नहीं है लैब, ये टिश्यू कल्चर लैब के ऑल्टरनेटिव है, वो आपके लिए जरूरत नहीं है। और वेस्ट बंगाल में तो एक ये दूसरी बात है गवर्नमेंट की के लिए कि हम हाईटेक काम के लिए हमको हमारे कंपनी को एक अवार्ड मिला था। हाँ, वो लास्ट 2020 में गुजरात में ग्लोबल पोटैटो कन्वेंशन हुआ था, वहाँ हमारे कंपनी को अवार्ड मिला था। আরেকটা আমি যেটা ওখানে বলবো ভাবছিলাম যে নেট হাউসের একটা অল্টারনেট মানে আরো কম কস্টে, মানে যারা ইনিশিয়ালি জাস্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স নিতে চাইছে, ঠিক, তো আমরা পাঞ্জাবে ইউজ করছি, এগুলো খুব বড় করা যাবে না, কিন্তু ধরুন এই ঘরটার সাইজ এরকম, তো আমরা একটা মশারি বানিয়ে নিচ্ছি, সোজা কথা গেল মশারি এরকম 10 কত হাইটেক করেছিলাম 10 ফুট না মশারিটা, যেটা পাঞ্জাবে বানানো 8 ফুট হাইটের মশারি তৈরি করে দিয়েছি। আর ওই ঠিক মশারির মতো হুक्स रहता है और वो खुट्टी चारों तरफ गाड़ के उसको हैंग कर देता है, बस नेट हो गया। और क्या करना, कुछ नहीं करना, उसके अंदर लगाइए और कर लीजिए। 40 মেস মশারি 40 মেসতে পুরা। আর ওই এগুলো ওই যে খুঁটিগুলো থাকে ওগুলো নাইলন দিয়ে সব টানা যায়। তাছাড়া এদিকে একটা স্ট্যাগার্ড সিক্রেট করতে হবে না, কারণ তিনবার ওই টিউবওয়েলের যেগুলো স্পাউটগুলো নিচ্ছি, তাহলে একটু আগে থেকে শুরু করে 3-3 বার সিক্রেট করে লাগাতে হবে, কারণ একসঙ্গে তো পুরোটা খাওয়া না। না, আগে পিছিয়ে হবে, হ্যাঁ এটা ঠিক, সব ইউনিফর্ম হবে, কিছু বড় হয়ে যাবে, কিছু করে আগে লাগাতে হবে, কিছু আগে লাগাতে হবে কিনা, ঠিক যেমন যেমন ওটা হতে যাচ্ছে আপনার, তো আপনার একটা সেকশন হারভেস্টিং একটু আগে হবে, একটু পরে হবে, সেটা তো হবে। আমরা স্পাউটটা যে ওখানে শুরু হলো কি ওটা কি না না হাত দিয়ে ভেঙে তারপর ওখান থেকে আবার স্প্রাউট বেরিয়ে কাটিং এর যদি দেওয়া হয় কাটিং এর দেওয়া যাবে, নাহলে এমনিতে রুট বেরিয়ে যাবে। আর ওটা তবে ওই যেমন ওটা করে কেয়ার নিয়ে, যেহেতু ডিজিজ ফ্রি একদম গ্লাভস টপস পরে ভেঙে, ওটা একটু কেয়ার নিতে হবে। আচ্ছা, যেটা জিরো যেখান থেকে আমরা কাটছি জিরোটা উপকৃতে থাকবে না না ওটা ঠিক জিরো যেটা পরে আপনি বাইরের সয়েলে লাগিয়ে দিতে পারেন, নেটওয়ার্কের ভিতরে লাগাতে পারেন, সব প্রোডাকশন দেবে, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা খেতে রাখা হচ্ছে কোনো বাইরে একটা লাগিয়ে দেবে, কোনো স্পাউট না কিছুই লাগবে না, খালি স্পাউট কাটবে আর ওটাকে পরে লাগিয়ে দেবে। হ্যাঁ, আর প্লান্ট কাট করে লাগালে ওটা কি হয়, একটু ডেলিকেট, ওটা রুট বেরোবে হবে, এটা এটা দেখছি আমরা ভালো হচ্ছে না, দুটোই ঠিক আছে, দুটোই ভালো। এটা আরো ইজি হবে মনে হয়, তো দুটো করে দেখুন যেটা আপনার সুবিধা সেটা করুন। বাট জি0টা যেন একদম ডিজিজ ফ্রি হয়, যেটা করতে হবে যে জি0টা নেব নেট হাউস থেকে, সেই সোর্সটা যেন হয়, সেটা তাদের বলতে হবে, বা যদি নিজেরা করি সেইটাকে একদম ভালো করে ওই হারভেস্টিং এর আগে ভাইরাস টেস্টিংটা করতে হবে পপুলেশন করে নিলে আপনি শিওর যে ডিজিজ ফ্রি ম্যাটেরিয়াল। আজকে তার প্র্যাকটিক্যাল এবং আজকের শেষ, এখান থেকে আমরা যে প্র্যাকটিক্যাল যে নলেজটা আপনারা নিয়ে গেলেন, পাহাড়ে হাইটেক সিড প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে খুব হেল্প করবে। আমরা আশা রাখি যে আগামী বছর এবং এবছরও আমরা কিছু স্টার্ট করছি, এবং এখানে আমরা পার্টিসিপেন্টদের ট্রেনিং এর ওনাদের যে সার্টিফিকেট, যত কয়েকদিন ধরে যে ট্রেনিং নিলেন, থিওরি প্র্যাকটিক্যাল এবং সমস্ত কিছু হাতে নাতে করলেন, ওনারা ইন্টারাকশন করলেন আমাদের সায়েন্টিস্টদের সাথে এবং এখানে পুরো টিমের সাথে, সেই ইন্টারাকশনের ফলে উনি কতটুকু শিখেছে আমরা আশা রাখবো আগামী বছর একটা আমরা ভালো ফল আমরা দেখতে পাবো। এবং পশ্চিমবঙ্গ যেটা 1960 সালে যেটা পশ্চিমবঙ্গ যেটা করতো যে আলুর বীজ প্রোডাকশন, বা সেটা যাতে আমরা ফিরে পাই, সেই গৌরবটা যাতে আমরা ফিরে আনতে পারি, গেলে আমাদের অপরচুনিটিটা অনেক বেশি, আমরা অনেক বছরে অনেক গোটা দিন আমরা শীতকাল পাই, সেখানে একটু সুযোগটা একটু বেশি থাকে। আমরা আজ আমাদের মধ্যে পেয়েছি ডিডিএ ডব্লিউপি সাহেবকে, আমরা পেয়েছি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জয়েন্ট ডিএ সাহেবকে, এবং আমাদের ইকোনমিক বোটানিস্ট টিভি 9 রয়েছেন, এবং আমাদের এডিএ সাহেব এডিএ এসএম জলপাইগুড়ি মেহবুব সাহেব রয়েছেন, এবং আমাদের হিলের স্টাফ, গভর্নমেন্টের স্টাফ এবং ফার্মাররা এখানে সবাই মিলে রয়েছেন। আর আমি এডিএ ফার্ম জেডিআরএস কৃষ্ণনগর।
তো এই যে বিশাল কর্মকাণ্ড সারা ওয়েস্ট বেঙ্গল জুড়ে চলছে, এটা একটা একই সূত্রে চলছে। এবং স্যার আজকে আমাদের মানে বলতে খুবই ভালো লাগে, স্যার ছিলেন বলে আমরা অনেকটা হেল্প পেয়েছি। এবং সেটা আমাদের ইবি নাইট সাহেব টোটালটা কোঅর্ডিনেট করছে চলছে। আমরা আশা রাখবো ডিডি ডব্লিউপি সাহেব এখানে এসে কিছু বলেন, যাতে আজকে এই প্রোগ্রামটা সম্বন্ধে জিএমএস এর কর্ণধার আমাদের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী সায়ন্তন দে, আমাদের উপকৃষি অধিকর্তা বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্প বীরভূম জেলা, আমাদের সহ কৃষি অধিকর্তা বীজ সংশোধনকরণ বীরভূম জেলা, এবং আমাদের এসএমএস বলতে বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ মানে সহ কৃষি অধিকর্তা জলপাইগুড়ি সাব ডিভিশন, জলপাইগুড়ি সাব ডিভিশন মানে মহকুমা, এবং আমাদের আগত বীরভূম জেলা থেকে আগত আধিকারিক, অন্যান্য আধিকারিক বা কিছু ফার্মার যদি এসে থাকে, এবং আমাদের জিএমএস এর যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা এখানে কাজ নিয়ে আছেন, আমার রাজ্যের কালিম্পং জেলা এবং দার্জিলিং জেলার যে সমস্ত যারা এই পটাটো নিয়ে কাজ করছেন, যে সমস্ত আধিকারিক এসেছেন, যারা ট্রেনিং নিতে এসেছেন, যারা চাষি এবং যারা এই কাজটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ট্রেনিং নিতে এসেছেন, তাদের প্রত্যেককে আমি আমার ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং স্বাগত জানাচ্ছি প্রত্যেককে। যে এইরকম একটা আমরা তো একটা বিরাট মানে অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু কাটিয়ে এসেছি এইটা, কারণ আমাদের যে কোনো টেন্ডার বলুন, উনাদের যেরকম কোনো টেন্ডারের কোনো অসুবিধা হয় না, আপনারা যেটা চাইবেন সেটাই করতে পারবেন, কিন্তু আমাদের সরকারি তরফ থেকে বেশ কিছু জায়গায় আমাদের প্রতিবন্ধকতা আসছে। ধরুন ফান্ড অনেক সময় কম দিয়ে দিচ্ছে, আমাদের টেন্ডারে হয়তো হায়ার রেট চলে এলো, আমাদের সেগুলো করতে এবারেই আমরা কতটা ধাক্কা খেয়েছি, কিন্তু আমরা সেই ধাক্কাটাকেও কাটাতে পেরেছি একমাত্র এই সায়ন্তনের জন্য। সায়ন্তন আমার জুনিয়র করে ও সায়ন্তন নাম ধরেই আমি বলছি। হ্যাঁ, তো ও একটা সিস্টেম আমাকে যখন বললো যে স্যার আমরা যদি জেলাতেই এটাকে নামিয়ে দিতে পারি, জেলারা কিন্তু উদ্যোগ নিয়ে টেন্ডারটা করে নিয়ে কাজটা কিন্তু চলে যাবে আমাদের, যদি ওই লো কস্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার একটা করে আমরা যদি দিতে পারি তাহলে ওইটা হবে, বা যেটা ই টেন্ডার হবে সেটা না হয় হবে, একটু পরে হলেও অসুবিধা নেই। আমি তখন ওটা প্রথমে তো আমাদের সেক্রেটারি এটাকে নাকচি করে দিয়েছিলেন যে এইভাবে করা যাবে না, তারপরে আবার ওইটাকে অ্যাপ্রোচ করে আমি পরে কথা বলছি। তো আমরা আবার সে তাকে তুলে ফাইট তুলে কিন্তু সেটাকে বের করে এনে আমরা ওইভাবে কাজটা করেছি, যার জন্য আমরা 100% সাকসেস না হলেও 98% আমরা সাকসেস হয়েছি, তাই তো সায়ন্তন? এইটা করতে পেরেছি একমাত্র ওর ঐকান্তিক চেষ্টার জন্য, নচেত কিন্তু আমরা পারতাম না। আর এদিকে আমরা টোটাল কিন্তু এইগুলো যে টেকনোলজি ওনারা কিন্তু ফার্স্ট অ্যাডাপ্ট করেছেন, মানে জিএমএস, এবং আমাদের সারা ইন্ডিয়ার মধ্যে আমাদের একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সারা ইন্ডিয়াতে কোথাও এরকম গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে এরকম এগ্রিকালচার ল্যাব করে তৈরি করে এরকম একটা জিনিস হবে এটা কেউ আশা করতে পারে। তো আমি একটু এই জন্যই, যেহেতু দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আছে আমাদের, ওনারা তো ওনাদের জায়গায় এটা অ্যাডাপ্ট করবেন। আমি এক সময় পাঞ্জাবে একবার গিয়েছিলাম, এই যে আলু শর্টেড গ্রেডেড হয় আলু যখন ওঠে, আমি দেখতে গিয়েছিলাম যে আমাদের এখানে কৃষি
মার্চে আমাকে সেক্রেটারি তখন পাঠিয়েছিলেন, আমি তখন সিট সার্টিফিকেশন অফিসার বর্ধমান রিজিওনাল অফিসে ছিলাম। তো তখন দেখেছিলাম যে পাঞ্জাবে গিয়ে দেখছি যেগুলো খাওয়ার আলু সেটাই শর্টেড পিরিয়ডেড হচ্ছে, এবং ওইটাই যেগুলো ছোট সাইজ টিউবার সেইগুলো প্যাক করছে ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল। ওরা কিন্তু আলাদা করে শর্ট করে রাখছে। আমি প্রায় 42টা কোল্ড স্টোরেজ, মানে বড় বড় কোল্ড স্টোরেজ যেগুলো কোঅপারেটিভ সোসাইটির কোল্ড স্টোরেজ, এইরকম ভিজিট করেছিলাম। সমস্ত জায়গায় দেখলাম যে পটাটো গুলো শর্টিং হচ্ছে। আমরা তখন আমাদেরকে মূলত পাঠিয়েছিলেন, তখন দিনের ফিনান্স মিনিস্টার ছিলেন অসীম দাশগুপ্ত। তখন আমাদের এই স্টেটে পটাটোর ক্রাইসিস হয়েছিল, খাবার পটাটো আমাদের রেশনে তখন দেওয়া হচ্ছিল। সেই পটাটো ওখানে প্রক্রিয়া করার জন্য পাঠিয়েছে, যে সিড সার্টিফিকেশন অফিসাররা পটাটো দেখে চিনতে পারবে যে কোনটা কোয়ালিটি পটাটো খাবারের জন্য যেন উপযুক্ত। আমরা শুধু দেখতে গেছি যে সাইজেবল পটাটোটা আমাদের ব্যাগে দিচ্ছে কিনা। উনাদের বক্তব্য ছিল যে আমরা যে পটাটোটা আপনারা নিশ্চিন্তে দিতে পারেন, আমরা আপনাদের ছোট সাইজ কখনোই ঢোকাবো না। ছোট সাইজ আপনাদের ওখানে বোকা চাষি গুলো আছে, তারা হচ্ছে এই ছোট সাইজ থেকে সিড হিসাবে অনেক দামে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা অনেক বেশি দামে ছোটগুলোকে বিক্রি করি। তখন দেখেছিলাম অনেক পলিটিক্যাল লেভেলের লোকেরা গিয়ে ওইগুলোকে, আমাদের যতগুলো দেখবেন কোল্ড স্টোরেজ থেকে আর বীজ আলু বিক্রি হচ্ছে, সেগুলো সব ওই ধরনের লোক কিছু করে দালাল কিন্তু আছে। তারা কিন্তু ওই বীজটা আমাদেরকে চাষিদেরকে দিচ্ছে, এবং আমাদের চাষিরা দেখছে ছোট বীজ, আমি নেবো না, অনেকটা আমার এলাকা হচ্ছে, কিন্তু সেইটা কোয়ালিটি সিড নয়। আমাদের সার্টিফিকেশন স্ট্যান্ডার্ডে আলু ছিল যে ওটা 25 থেকে 30 গ্রাম থেকে 60 গ্রামের মধ্যে আলুর সাইজ থাকে। ওর নিচে হলে কিন্তু সেটাকে সিড হিসাবে ট্রিট হয় না। কিন্তু আমাদের হাইটেক পটাটো ছোট যেরকমই হোক না কেন, আমরা তো ডিজিজ ফ্রি তৈরি করছি, সেখানে ছোট আলুটাও কিন্তু লাগানোর উপযুক্ত, এবং তাতে আলু হবে, এবং আমরা স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন পাচ্ছি। বরং মোর দ্যান আমাদের যেগুলো কনভেনশনাল মেথড, তার চাইতেও আমরা বেশি প্রোডাকশন পাচ্ছি এই টিস্যু কালচার থেকে। মানে আমি যদি একটু মানে এটাকে কনভার্সন করে নিই, যে G0টাকে যদি আমি নিউক্লিয়াস সিড ধরি, তারপরে পুরো থেকে ব্রিডার, ফাউন্ডেশন, সার্টিফাইড, একদম লাস্ট স্টেজটা আমি ধরে দিলাম সার্টিফাইড সিডটা আমি পরে নিচ্ছি। এই টিস্যু কালচারে যেহেতু এখন সার্টিফিকেশন স্ট্যান্ডার্ড আসেনি, সেটা হয়তো আস্তে আস্তে চলে আসবে, সার্টিফিকেশন স্ট্যান্ডার্ডে চলে আসবে, তখন কিন্তু আর সমস্যা হবে না। কিন্তু আমরা এই স্টেজের আলুটাকে এখন আপাতত চাষিদের মধ্যে কিছু বোঝাতে পেরেছি যে না, এইভাবে আলু কিন্তু আমাদের এখানে তৈরি হবে, ডিজিজ ফ্রি আলু। এটা চাষিরা, আমরা গতবারে কিন্তু প্রচন্ড রকম সাড়া পেয়েছি চাষিদের কাছ থেকে, এবং চাষিদের মাঠেও আমরা সাকসেসফুলি করতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের এই অর্গানাইজেশন আর কোনো কিন্তু অর্গানাইজেশন আমাদেরকে কিন্তু এই হেল্পটা কিন্তু করে না, যে আমরা একটা ট্রেনিং দেবো, যেখানে একটা ওয়েল অর্গানাইজড হয়েছে, আমরা যদি সেখানে একটা ট্রেনিং দিতে পারি, তাহলে ওরা চোখে দেখে অন্তত করতে পারবে। আমাদের গভর্নমেন্ট ফার্মে আমরা ঠিকই করছি, আমরাও ভালোভাবে করছি। আমাদের দুটো ফার্মে এখন যা হচ্ছে, আনন্দপুর এবং আমাদের কৃষ্ণনগরে স্ট্যান্ডার্ডাইজড হয়ে গেছে, এবং জলপাইগুড়িতেও আমরা করেছি, এবং সেগুলো চাষিরা দেখে অনেকটাই হয়েছে। আমি চাইবো যে এখানে যারা আমাদের ওই দুটো জেলা থেকে এসেছেন, তারা যা এখানে শিখে যাবেন, সেটা যেন আমাদের কাজে লাগে। আমরা যেন ওখানে লাগিয়ে চাষিদেরকে যেন সেটা একটা আলো দেখাতে পারি যে আমাদের এখানেও বীজ আলু তৈরি হবে, এবং সেই বীজ থেকে আমরা প্রোডাকশন বাড়াতে পারবো, এবং কোয়ালিটি প্রোডাকশনই আমরা করতে পারবো, যেটা মার্কেটও করতে পারবো। এবং এতে আমাদের অনেকটা বিজনেসও খুলে যায়, যে যারা এই সিড প্রোডাকশনের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, তারা কিন্তু সেই আলুটা আমার এমনি খাবার আলু যে দামে বিক্রি করছে, তার চেয়ে কিন্তু বেশি দামে সেটা বিক্রি করতে পারবে। সুতরাং সেখানে আমাদের চাষিদের কিন্তু এই মোটিভেও আমরা কিন্তু অনেকটাকে নিয়ে আসতে পারবো, যেটা আমরা যা প্ল্যান করেছি 5 ইয়ার্সের মধ্যে আমরা কিন্তু আমাদের যা ডিমান্ড, সেটা কিন্তু ফুলফিল করা যাবে যদি
আমরা আরো এটাকে কন্টিনিউ করতে পারি কয়েকটা বছর। আমরা তো প্রায় 3 বছর এটাতে মোটামুটি সাকসেস হয়েছে। এবারে আরো 2 বছরে কিন্তু অনেকটা আমরা কভারেজ পেয়ে যাব, এবং এটা যদি গভর্নমেন্ট আমাদের কন্টিনিউ করে তাহলে কিন্তু আমরা চলে যাব। কিন্তু একমাত্র আমাদের প্রাইভেট অর্গানাইজেশন আমাদের স্টেটে যেটা এসেছে জিএমএস এগ্রিগেট, এনাদেরকে আমি আমার ডাইরেক্টরেটের তরফ থেকে অশেষ মানে আমরা কৃতজ্ঞ যে ওনাদের কাছ থেকে আমরা এই হেল্পটা কিন্তু পেয়েছি, সাহায্যটা পেয়েছি। এবং আমাদের যারা এই যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা এর সঙ্গে যুক্ত আছেন আমাদের রাজ্যের এবং এখানকার যারা বিজ্ঞানীরা আছেন, তারাও যথেষ্ট মানে পরিশ্রম করে এইটাকে এই জায়গায় এনেছে। এবং আমাদের স্টেট কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই বিষয়ে কিন্তু আমরা কিন্তু অনেকটাই এখন এগিয়েছি, অ্যাডভান্স আমরা। আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না, প্রত্যেককেই বলছি আপনার কি ওই ফার্মে ভিজিট হবে? হবে তো? ঠিক আছে, আমি ছেড়ে দিচ্ছি। ওখানে আমরা ওইখানে দেখবো, ওইখানেও দেখবেন কত ধরনের মানে ওনাদের R&D তো আপনাদের হয়েছে, হাইব্রিডাইজেশন কিভাবে হচ্ছে, প্যাডিও করছেন ওনারা। ওনাদের মাঠ আমি দেখেছিলাম, আমি কারণ ওনাকে চিনি, আমি অনেক বছর আগে থেকে চিনি। ওনার এখানে প্ল্যান যখন তৈরি হয়, এখানে নয় প্ল্যান উত্তরবঙ্গ, তখন থেকে আমি সার্টিফিকেশনে আছি। হ্যাঁ, তো অনেক বছর আমি 7 ইয়ার্স ছিলাম, চিনি এবং জানি কোয়ালিটি শিট তৈরি করেন। উনি বেসিক্যালি একজন ইঞ্জিনিয়ার, ওনার ভাইও ইঞ্জিনিয়ার, ভাইও তো ইঞ্জিনিয়ার, পার্টনার, ও ভাই, হ্যাঁ পার্টনার, দুজনে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার। ওনারা কিন্তু এই লাইনটাকে চয়েস করেছেন। সুতরাং আমি সকলকে আমার তরফ থেকে, আমার ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচার দপ্তরের তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আশা করি আমরা সাকসেস হব। তো আমরা এবারে যে সার্টিফিকেট যে প্রোগ্রামটা আমরা শুরু করবো, প্রথম সার্টিফিকেটটা আমরা জয়েন্ট ডিরেক্টর সাহেবের হাত দিয়ে দেবো, আমাদের এমপি আহমেদ সাহেবের হাতে। পরে সার্টিফিকেটটা তুলে দেবেন আমাদের ইবি নায়েক সাহেব, আশিস অধিকারীর হাতে। राजेश कुमार राय, राजेन कुमार राय, আমাদের জয়েন্ট সন্তোষ রায়, সার্টিফিকেট তুলে দিচ্ছেন আমাদের ডিটিএ ডব্লিউবি বিভূম সাহেব। অভিষেক আমাদের জয়েন্ট ডিরেক্টর স্যার তুলে দেবেন সার্টিফিকেট। কল্পনা রায়, কম্পিউটারের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেবেন আমাদের জিএমএস এর ওনার গোসাই। শুভদীপ মালিক, রজনী সুব্বা, কিরণ প্রধান, আরেকটা ওনাদের সাইন্টিফিক দিয়ে
আর একটু যেতে স্যার ঠিক আছে আমি এটা বলছি এরা সকলে মিলে রোজ এসো একসাথে সবাই মিলে একসাথে সবাই এসো সিনিয়র মোস্ট লোককে দাও সবাই মিলে and we মানে ইনভাইট একবার গ্যাস কিছু বন্ধুরা, আপনারা দেখলেন যে আমরা কিভাবে আলুর বীজ তৈরি করার চেষ্টা করছি এবং আমরা অবশ্যই আমরা এটা আশাবাদী আমরা কিন্তু এই আলুর বীজ তৈরিতে সফল হবই। আমাদের বাংলা কিন্তু এই আলুর বীজ গবেষণায় এবং উৎপাদনে সফল হবেই এবং আমরা আশা রাখি আপনারা বাইরের রাজ্যের কোনো বীজ না নিয়ে আমাদের বাংলার বীজ বঙ্গশ্রী সিডস আপনারা অ্যাপ্লাই করুন। bongosreeseeds.com bongosreeseeds.com-এ গিয়ে আপনারা অ্যাপ্লাই করুন এবং আলুর বীজের জন্য অর্ডার দিন।